Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam dua ayat yang dibacakan sebentar tadi, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memperkenalkan tentang seorang makhluk yang terpilih daripada sekian ramai makhluk ciptaan Allah. Beliau terpilih daripada seluruh manusia. Beliau terpilih daripada seluruh para malaikat. Beliau terpilih daripada seluruh bangsa jin. Dan beliau terpilih daripada seluruh makhluk ciptaan Allah untuk dimuliakan, diagungkan, dikedepankan kedudukannya, maka diperkenalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya kepada bangsanya daripada kalangan manusia, tetapi kepada malaikat, kepada jin, bahkan kepada seluruh makhluk, bahwasanya Allah berfirman, telah datang kepada kamu seseorang rasul daripada kalangan kamu sendiri, anfusikum, kalangan kamu. Dalam qiraat yang lain dikatakan anfasikum, yakni yang termulia. Anfas dari kata nafis, yang berharga, yang istimewa, yang teragung. Anfasikum, daripada yang paling berharga di antara kamu. Azizun alaihi ma anittum, yakni mempunyai rasa berat perkara-perkara buruk yang menimpa kepada kamu, akan ditanggung. Keberatan perkara yang kita rasa, beban yang kita rasa akan ditanggung juga oleh baginda Rasulullah. Harisun alaikum, amat menyayangi kepada kamu dan juga amat memberikan kasih sayang kepada seluruh kaum al-mu'minin. Ini adalah merupakan introduksi dari Allah kepada kita, bahkan kepada seluruh makhluk, tentang seorang Rasul yang diutus oleh Allah. Sifatnya adalah daripada kalangan makhluk yang paling berharga, mempunyai kasih sayang yang begitu istimewa, dan juga merasa terbebani dengan perkara yang musibah menimpa kepada umatnya, dan juga pada masa yang sama mempunyai kasih sayang yang tidak ada mana-mana makhluk mempunyai keluhuran kasih sayang seperti junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam introduksi ini juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lebih dalam lagi, lebih clear lagi, lebih detail lagi tentang seseorang yang diperkenalkan itu oleh Allah. Dan tiada yang mengetahui tentang insan terulung ini hakikatnya kecuali yang menciptakan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya diberitahu oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau itu wahai Rasulullah, wahai Muhammad, berada pada akhlak yang amat agung. Ramai daripada orang-orang yang ingin mengungkapkan akan keluhuran, keagungan, ketinggian budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menguraikan dengan begitu detail, maka mereka mengatakan wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zamanu wa fihi ma lam yusafi. Dan dengan kepelbagaian seluruh makhluk untuk mengungkapkan akan keluhuran budi pekerti Rasulullah, ketinggian akhlak Rasulullah, sampai mereka habis mengungkapkan dengan kata-kata, zaman pun habis sampai kepada penghujungnya, masih ada sifat Rasulullah yang masih belum teruraikan. Habisnya waktu, habisnya kata-kata yang mengungkapkan akan keluhuran budi pekerti Rasulullah, tetapi hakikat budi pekerti itu adalah tidak akan habis, sebab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan Al-Quran, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sifat Al-Quran itu. Dalam Al-Quran Allah berfirman, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah.
Kalau di atas muka bumi ini, pokok daripada pokok pertama yang Allah cipta hingga pokok yang ada sekarang, dihitung juga pokok yang sudah ditebang, sampai pokok yang akan datang yang masih belum wujud, kalaupun nanti diwujudkan oleh Allah, itu pokok kalau diubah menjadi pena dan juga lautan menjadi dakwah untuk menulis kalimat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, semua pokok akan habis dan semua tinta itu pun akan kering, sementara kalimat Allah belum habis lagi. Demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diungkapkan oleh Siti Aisyah tentang apakah itu akhlak Rasulullah. Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Oleh kerana Al-Quran tiada penghujungnya, maknanya luasnya akhlak Rasulullah yang merupakan Al-Quran. Bahkan akhlak Rasulullah itu adalah merupakan terjemahan daripada Al-Quran yang tertulis di dalam kitab. Terjemahannya kita boleh nampak daripada perilaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tiada penghujungnya. Di antara akhlak yang termulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan bekalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah adalah as-sadiq atau as-sidqu, sifat kejujuran. Tidak ada orang sejujur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diungkapkan kejujurannya itu adalah dalam perkara yang biasa, dalam gurauan pun beliau tidak pernah berdusta walaupun di dalam bergurau, apatah lagi dalam hal-hal yang serius, apatah lagi dalam hal-hal menyampaikan dakwah. Maka tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdusta dalam keadaan apapun sekalipun. Demikian sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau ingin menyampaikan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan as-sadiqul masduq. As-sadiq yang jujur, al-masduq yang kata-katanya itu adalah diterima dan dipercayai, kerana tidak pernah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdusta. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa arda, ketika mensifatkan tentang satu berita yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keperjalanannya menuju ke langit dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, yang mana perkara itu di luar jangkauan akal manusia untuk menerima satu berita yang tak boleh diterima oleh akal fikiran kita, sebab tak mungkin orang boleh naik begitu ke langit dengan sendirinya. Maka mereka mengatakan kaum musyrikin tidak pernah perkara ini berlaku, bahkan mendustakan kepada Rasulullah. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang tahu bahwasanya beliau adalah seorang yang jujur dan tidak pernah bermain-main dalam perkataannya, kata beliau mengatakan, enggala fagat sadaq. Kalau dia itu, yakni Rasulullah, bercerita kalau dia pergi ke langit, saya pun percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalaupun beliau berjalan daripada Mekah menuju ke Baitul Maqdis dalam sebahagian malam sahaja, saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, karena sepanjang perjalanan persahabatan Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah tidak pernah melihat kepada Rasulullah untuk berdusta dalam sedikit pun. Jangankan orang yang beriman seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak beriman seperti Hercules yang pernah mendengar tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Sufyan ketika singgah dan dijemput oleh Hercules, dan Hercules ingin bertanya tentang nabi yang mengaku dirinya sebagai nabi. Kata Hercules mengatakan kepada Abu Sufyan, ya Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, adakah kamu mentuhmah dia, yakni Rasulullah, sebelum mengaku menjadi nabi? Adakah kamu mentuhmah dia itu sebagai orang yang pernah berdusta? Kata Abu Sufyan mengatakan dia tidak pernah berdusta. Kata Hercules mengatakan, kalau dia tidak berdusta kepada kamu manusia, maka tiadalah mungkin dia itu, yakni Rasulullah, akan berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian sifat utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jujur. Maka untuk meraih kejujuran, hendaklah kita bersifat bersama dengan orang-orang yang jujur dan melatih diri untuk kejujuran.